आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गजा दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल से खुले कब्रिस्तान में तब्दील, यूरोपीय यूनियन का बयान। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि गजा को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल से दुनिया के सबसे बड़े खुले कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। याद रहे कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा की पट्टी में हालात का मुआयना करते हुए इसे खुली जेल करार दिया था। अरब मीडिया के मुताबिक जोसेफ बोरेल ने वज़रा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग से पहले गजा सबसे बड़ी खुली जेल थी, आज ये सबसे बड़ा खुला कब्रिस्तान है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस कब्रिस्तान में हज़ारों फ़लस्तीनियों और बुनियादी इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन को दफन किया गया है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने कहा है कि इसराइल इंसानी बुनियादों पर गजा के लोगों के लिए इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें डालकर क़हत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इन रुकावटों के ज़रिए इसराइल क़हत को मज़ीद बढ़ा रहा है। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली टीम पर इसराइल की बमबारी, 23 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदादी तकसीम करने वाली टीम पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में कम से कम 23 अफराद शहीद हो गए। वफा न्यूज़ एजेंसी ने मुकामी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि वस्त गजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में मरने वालों की तादाद 27 हो गई है। क़ब्ल अज़ीं इसराइली फ़ौज की जानिब से कैंप में 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई थी। हमले में ज़ख्मी होने वालों को देरुल बलाह के अल अक़सा शहदा हॉस्पिटल से ले जाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा की आबादी अब 100% शदीद खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तारीख़ में इस तरह की ये पहली मिसाल है। हैदराबादी तालिब इल्म अरफात का अमेरिका में अगवा, घर वालों से रकम का मुतालबा। हैदराबाद के मलकाजगिरी से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका में ज़ेर तालीम तालिब इल्म का जो 25 मई 2023 को क्लोलैंड यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल करने गए हुए थे, अगवा कर लिया गया। इनके घर वालों ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल अरफात 7 मार्च से इनके राब्ते में नहीं हैं। इनके वालिद मोहम्मद सलीम ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ता नामालूम नंबर से एक फ़ोन कॉल वसूल हुआ जिसमें इन्हें बताया गया कि ड्रग्स फरोशों ने इनके फर्जंद को क्लोलैंड से अगवा कर लिया है। गुमनाम फ़ोन कॉलर ने मोहम्मद अरफात की रिहाई के लिए 1200 अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 1 लाख रुपए हिंदुस्तानी रकम का मुतालबा किया, मगर इसने रकम की अदायगी किस तरीके से अदा करनी है नहीं बताया। इसने रकम की अदम अदायगी पर तालिब इल्म का एक गुर्दा फ़रोख्त करने की धमकी भी दी। तालिब इल्म के वालिदैन ने अमेरिका में मुक़ीम अपने रिश्तेदारों को इस बारे में वाकिफ़ करवाया, जिन्होंने क्लोलैंड पुलिस में मोहम्मद अरफात की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि हाल ही में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की नाश मिलने के बाद इस अगवा ने सनसनी मचा दी है। ये 3 माह में 9वां वाक़या है। मालूम हुआ है कि बोस्टन में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अभिजीत की नाश जंगल में एक कार से मिली थी, लेकिन न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के कौंसलर जनरल ने कहा कि अभिजीत की मौत मामूल की बात है। मुस्तफ़ा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुकर्रर, सत्या नडेला ने किया खैर मकदम। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने मंगल को मुस्तफ़ा सुलेमान को कंपनी के मसनई ज़हानत एआई वेंचर के सीईओ के तौर पर खुशामदीद किया। माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ के तौर पर मुस्तफ़ा सुलेमान एआई मसनूआत और तहक़ीक़ात की क़यादत करेंगे, जिनमें को-पायलट, बिंग और एज शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन सत्या नडेला ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, माइक्रोसॉफ्ट में खुशामदीद। आपको माइक्रोसॉफ्ट एआई की क़यादत करता देख हमें खुशी है, क्योंकि हम को-पायलट की तरह एआई सारिफ बनाते हैं जो दुनिया भर के लोगों की पसंद है और इन्हें फ़ायदा पहुंचाता है। मुस्तफ़ा सुलेमान डीप माइंड कंपनी के शरीक बानी हैं। वो इस कंपनी में अप्लाइड एआई के सरबराह थे।
اس کمپنی کو گوگل خرید چکی ہے۔ 12ویں جماعت کا امتحان سوالیہ پرچہ دیکھ کر تو کچھ طلباء امتحانی مراکز میں رونے بھی لگے۔ وادی کشمیر میں جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے منعقد ہو رہے 12ویں جماعت کے طلباء چہارشنبے کے روز امتحانی مراکز میں اس وقت پریشان ہو کر رہ گئے جب ان کے مطابق ان میں تقسیم کیے گئے سوالیہ پرچے ان کی جماعت کے نہیں بلکہ 11ویں جماعت کے تھے۔ تاہم بورڈ حکام نے اس سوالیہ پرچے کو آؤٹ آف سلیبس قرار دے کر امتحانات کو ملتوی کر دیا۔ ایک طالب علم نے میڈیا کو بتایا کہ آج ہمارا فزیکل ایجوکیشن کا پرچہ تھا لیکن ہمیں 11ویں جماعت کا پرچہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جتنا آتا ہے اتنا کرو لیکن بعد میں ہم سے وہ پرچے واپس لیے گئے۔ ایک اور طالب علم نے کہا کہ جب میں نے پرچہ دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا کیونکہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں ہم سے یہ پرچے کہہ کر واپس لے لیے کہ اس کا امتحان دوبارہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرچہ دیکھ کر تو کچھ طلباء امتحانی مراکز میں رونے بھی لگے۔ دریں اثنا جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے امتحانات کو ملتوی کر دیا ہے۔ بورڈ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے کئی مراکز کے سپرنٹینڈنٹس کی رپورٹ کے مطابق فزیکل ایجوکیشن کا پرچہ آؤٹ آف سلیبس نکلا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا اس ضمن میں تمام سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت دی گئی کہ وہ بچوں سے فزیکل ایجوکیشن پرچے کا سوالیہ پرچہ اور آنسر شیٹ واپس لے لیں اور ان کو پیکٹوں کو الگ سیل کر کے واپس کر دیں۔ منگل ہاٹ میں پولیس کی گھر گھر تلاشی مہم، 14 راؤڈی شیٹرز زیر حراست۔ شہر حیدرآباد کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس نے کل شب گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ اس میں 150 ملازمین نے حصہ لیا۔ پولیس نے نامناسب دستاویزات پر 23 بائکس، غیر قانونی فلنگ کیے جانے والے 15 گیس سلنڈر اور 24 لیٹر شراب کو ضبط کر لیا۔ پولیس نے ساتھ ہی 14 راؤڈی شیٹرز کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ زون کے ڈی سی پی ادے کمار ریڈی نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے خوف کو دور کرنے اور مناسب لا اینڈ آرڈر کے لیے مہم چلائی گئی۔ عوام کی سلامتی اور ان میں بھروسہ پیدا کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما رائچو بازار کے بازو کی گلی میں 9030127804 نیو روز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔